Sali batu bien, tunabakuia tena leo mfollow na mkomante na mutumie wengine. Sasa nabaletea tena vitu vya mzuri. Mimi niko nabaletea vitu vya bien sana, vya mzuri sana. Sasa leo tunatazungumzia kalite 3 za watu wenye hawezi fanikiwa mu maisha. Ndio zenye tunatafuta baletea leo, ndio tunabaletea. Mon cher, kalite ya kwanza ya mtu mwenye hawezi fanikiwa ni mtu mwenye anajioneshaka sana kama injo iko na vitu kumbe hana. Mon cher, kufanikiwa ya ule ni nguvu. Ya pili, kufanikiwa ya pili ni mtu mwenye anajioneshaka kama ndio mwanakuwa na kitu, anajionyesha kama anayua kila kitu. Mon cher, franga mweko na franga hajioneshaki. Mara auze manguo juba muone, mara afanye maevre juba tuba mutape. Mon cher, kadiri kwa kutapa na nyingi si uko napumbazika mon frère. Kadiri kwa kutapa na nyingi si uko napumbazika. Sawa na kutapa sea, huyu bwana anauza sana pombe, huyu bwana anauzianaka sana machakula, anapana sana lari, na nyingi si kwa kupumbazisha akili mon cher. Siju sawa anakia kulomba unakomwa ngisi bali kutapaka na unamupo unapana, na nyingi si kwa ajiloga umaskini vile we peke bila kujua. Kwa tatu ni mtu mwenye hana hesabu. Hana hesabu ndio mtu wa tatu ule. Hauna discipline mkazi. Kila kitu natoa pesa. Wewe akia kwambie bwana nisaidie, unatosha franga. Unakia jikuta ulisheneza kose 20,000 100,000 par jour usiku juu ya kupanapana tu franga. Unaona, kufanikiwa yako ni nguvu sana. Ya tutawaongezea ingine yenye nezituma usifanikiwe ni kutokuwa na discipline na kazi yako, kutokuheshimu kazi yako mon cher. Ile nayo inezituma usiendelee. Ingine inezituma usiendelee